Naka-move on na ba mo? Naka-move on na ba mo sa inyong bisyo karon? Kung wala pa pang move on na, like sa pagpanigarilyo, pag-inom, pagpanugal, bulagi na ng bisyuha mga kabirada. Wala man ko sa inyo nang ialam ko sa inyo ha. Ang ako tambag lang ni or tips para sa inyo ha. Kay dili lalim ng bisyuha nga ikaw ray muguba sa kaugalingon nimong ugma anak mga kabirada. Kay imong pamilya maguba tungod anang bisyuha. Kay kanang bisyuha mga kabirada lisod kaayo na. Kay ultimo man lang ganing budget para ipalalit sa bugas imong ibisyo kay tungod nagpadala ka anak butanga. Unya mga kabirada, bulagi na ba? Kung wala kay mahimo anak ba? Tagda na lang na imong pamilya. Kay imong pamilya naguna-unag maayo sa imuha.